mantre ni hai bewa Yesu mimba eko be falo nyenya nyela keli Kene bine fe ne ke buone fe Yesu obani mla afi wo cholo mla nye wo no mo ju Kristo ne ba no Kristo na fo Kristo expectation Kristo be ko mo ti se Nyeme won penye eko kemba ejomo bi school ngale konkoni kasemoni demon yo wa domo na mene wo she ni kasemoni di eteno ni kasemo fe wo mi wie ye Christopher yi achosemo hi gbenoni wo ba chon nchosemo ni wo kan ha wo bi chosemo ni wo kan ha wo wekume fe e ba damo nyamba wie mo no bona fe ni wo se ne ke me ni chosemo ne ya ha me amenye amefe hwehwehwe ye shin le ne mine dromo na ekunwe wo ye wo asafonupa ke wo sofo ye wotiam klenklen wo asafonupa Christopher Adom Nathan ni eje afienya ni amne keba titri ye eje obaka ke Emmanuel asafoemne mene iba boni afeni iba ye ebo awo ye woni kasemo ni asafonupa ofa no je fen no se mwe wo osofo Nathaniel Oyadie Tekute nile hun eja fienya ni amne no shile epo odo yimu ke kodiabe asafoya no le hun mene eye bie ne ni ekedambie ba pia woni kasemo bona fe ni eyemu osofo kejeke onda no choshin baba o eni wo sheno wasmu ake osofo Tekute ke wo asole ni wo ke woni kasemo ashwe jaram Nyane wasole Wachemao wanamusi na kamfumo wabajo he mubajo wa he wanamusi kan hane wapenkan lia he ne ha wodromi kan wa ba he ona ba kaso ma mkonkon o pepa ka muniche mocho mkonka bo apati ne ba chon woni no fen ko ma kase nga yo Kristo ane wanu sisi no wo he wa mka chuni amen amen mene woni kasemo ege mlale ake chonlo ni tamoboni won fo e kaimo ake won kwe Christopher achosemo ni keji Christopher achosemo ni chake mla baji boyemni eja keji mla be no le to iboko be ni keji mla be hwe wonye woda monoko no ake oken chosemoko ni wonika ni montitri obana ye mose oloniji edumo ichoniji ekpa kukuniji edumo eke suomo Yehova onyonole ke ochu ife ke omumofin ke onyemofin amen wona krede ake Paulo enmani bi babao ye obaka ke mlahi ni nekeni bi ni enmani efe Paulo mano mini ihanu wona ake mla nye adesan yiwala ahere nya wakwa no ko ni eke Galata bia olo icho ni ji eten kuku ni ji nyoman enyoke komie eke eji ake eji awomlako ni anya wala ahakunle anokwale nile wobembu baje mla no yelimni no wona gashi mla lenye ebu wobem shi mla ebu wofo ehan wona ake wogba afan ehan wona ake woji wongele no ehan wona ake shramo ni sake kan okenu nchote na kan shramo waka ke minglamo ebamni no ewo ni kasemo ne ebani wona gashi keji awie mla he ye chose momniye ni chwake na kan mla ejino ni kudowo ni ikewo ya Kristo enwo ejake Kristo epe eji moni ha wala tisumo ake mawie baba owe mosimo ake oke asafonupa Adom aji woni kasemo shimene bona fe ni wopwe ni kasemo ni ichwe ka ake osumo ni oshe nyomagbe asafonupa Adom Radon osofo dani maje se mosmo no kan no ko ye abe awolo ichoni ji ten ko je ni ji pawo ebe no ko ejeme abe awolo ichoni ji eten ko je ni ji kuku ni ji pawo boni eke yejemene eke kaabu ohe nilelo sheye wa gbeye ni oje efonhe amen Kabu ohe nilelo bebe o fila achi worenche woye ke han wohe sumesan wole achi Jehova numo
legimoni bawo legimoni kudo e ogbe fe amen no ake bo Christopher nyu e ka bu ohenile lo se Yowa ni gbogbe o le are si o ye ke hamuko muko timoni ku ono kejo te si e o gbeja to ke no fi ano legimoni bawo legimoni bu ohe lo ka susu age si budense o ko o dwemo ba fe nuko na o le age si legimoni e ku ono yo be fe amen wo jeme esani wole age si le Yowa ni mo legimoni akane kudo wo ne bawo ne bo wo esani wo ka wo ka nyam ahale wole age si le eje agbo yo gbe fe amen no kaji ne ka dwomo ne wo susu wo susu mo amne wo wo no wo ba wo shi no ka wo ka nyam hale wo che ja le dwomo no kudo wo no kaji efe na ka e ha wo fe okuni ilo wo gbe fe amen e ha ni wo se gbe ja wo la shi le dwomo ni ba wo yi kaji wo ya no wo ba le ko no yo ha mo ke na gba mi fe e ka wo ye no esa no ko wo dwomo ko susu mo wa fe no ko ni kaji ba na ka ya fe no ko ni je kan beno yo asafonu pa ye na kan ni kase mo no ayue ye mi mo gbe se mo yi won so ma ke wo pe malen kukuji enyogo ni woda mo no wo pa tete o ba yin wo dula ni wo ke ten ye mo se wo ni ji enu mo icho ni ji nyuma yin eten ke ko mi e kukuji ne hu ke ba shi nyuma ke eten eke ni Mose maneke mlane ni eke ha osofoi ni ji levi bi ni tero Yewa pamo adekale ke Israel nu pa elefin ni Mose wo amekita ke da afi ipa wona agbeye eyeli afi belen ye asesei agijron le nole ke Israel mulefin ba pu ye Yewa onyimbo le hin eni ehalale eke kani mo mlane fin ye Israel mulefin yin owo ameto yan hani manle hinke ye ke amegbeken bi ke ogbo ni yo ogbo ile amnile abua amehina agbene bi energy ni kani mo yo eke ko ni amenu ni amekase ni amehye ye o anyenye mole gbeye ni amedwenu ni ameye ne kemla na ni ye mo le fen no eke ni amebi ni leko lehun anu ni amekase ko ni amehye Yehowa nyenye mole gbeye biabo ni nyan shin ye shipon ni nya afo yo da nya ngole nole asafo nipa ayue Yewa gbe ye se mo ye bi ene no jimeni so wo rado wana si Yowa ni wo tiago ni noni sa drefio ni tomono otun yo kan de akeda afi pawo e ama kan de ne kemra ne iha gwabo fe e ma fe buna fe ni bi ale efe chosemo ehame buna fe ni ale no keje barage se bugo butu e na afi e ka barage se gbo onuko ne kemra ne na no eya no ni every 7 years alo da fi pawo e aba no na ba kan ne keni bi de fe wa o ti ra se bo ko ke ba o gbe fa re se bo e da o we aso bo ngeji wote so mo adwa o tu mu abake wo ni bi ni obi blame eji nuko ni kanya wo e ha no wo hele o se wo ni bi kuma e ne kan no pepe afi pa wo e ama bu amena aka ni de ken bi ni fe atu ame bona fe ne fe o dase yili nuko e ka bara si mugo ara si le e nuko mlane da no e atu nuko mo ni e ha ni o ke Yowa ngbo shramo mi ajoma oleo Yowa ni mo gbejan to no fi ojo ma se o ba tu ni no ba yin ese e afi nuko ni ba wo egbe no keji wo pe ton bi keche amegbejan to e ona se keji bi e ele aye se esmoche ni boche tu ni che un no ni bi le ba fi instructions ni ba la no nuko ni ba kele bi e ke tu ni e ha ni tu jole ke no ya ba ame shinle mi wa denje bile ya sho gbeye keji ibara re si ya ton mrano ya si e expect age si keji ton na mrano che ba gbe ya si esmole wo le si e fo si na pepe ji wo Christopher o wala shinle mi mra ya fi o da se ili nuko ha o
no one Israel be agameya every 7 years na ma akanyo bonafe ni ehiame ichiame ehiame susumo ame efe na ma hie mra akudu ame keke afi nuko nisa ni ba na me ya no ya me wara shin le oje ban osofo ile ko ke go ba fata ye bi ene yo muchumo sofo e petit ponji kan wa ene kase ke ko mlahi ka mawo mla e chon woni mawo mla tichai ne ngani kase mi no we kene mla chon oji kan wa mas wa suma ni wa ile be lo ke kan owo mawo mla no kase yo e ma chon kan mawo no nga ja pemi no osunle ne oka bu ne pemi no e hale wa nyana lo mawo mla hia ne ke kan wa mawo mla he munyutu nga hiyo chapi kitanyi mu apeno agade se mosi wo mi enu emu nu agetu yo no fia no ko ne horse ngami yo ajim la hine ekọ wasenye he ni hine amanye ma wawo no man singa jio ko ne ma ne pemi no hehe wo kan be ne le ma wo en layo oje ban osofo te kote oyola don asafonu pa adom ena kani kasemo no mliye ake wo shinu chobi ye jeme uno ake wo sumo nu ncho ke wo twife wo penu ko ye mo se olo niji enumo ijo niji epa kuku niji enumo eke ni sumo Yehova o nyoro le ke o twife ke o susuma fe ke o hiwale fe klen ke wo shile gbe bi ana ke wo sumo le ke wo no fe ano me gbe no ba nyo sumo Yehova ina kan le twa no o shile gbe me gbe no ene ba nye eye mu ye Radon, après, un peu de fio, un keto bikeche. Aben chien lemi. Ameswa wa denje. Keji bile fish chess womanani. Bona, ni ke che un etanshi bile fish womanani. No fa no ya bile baale. Ne ka no keji che un ne ka no banashi bile fio na ka ni bona fe ni twinjole ehin amete. Ende chon wa si gbe se mo ba ya mete ke gbe se mo ba ya si to gbe ejemi bona mo ni yo sine bona fe ni amete si le mi ajima akede ke bujan to ni fonsi fe mo ne ke jo fe ne che un ke je te nfo de ba fe ne abo lo e bo bona ke si e ba tu ni pepe bona no ende ke gbe si mo ba be no tomo ba ego be bile agboto e no ni agboto e la si che ba mi se e ba bile no ene hani le bile ya fi o claro le bo na si e ba ye no fi ano ni che ba kele ke to gbele ba ke sin le mi un e ajima wa denje ojuban nfa kelele esake ko ke be shimo ahanu ncho jake yewa ye be ye ni wonjwe na afoi shimo keji ake o shimo ko be ye nicho ake esako ke bule ke wo ahana kan mo no dani ibani ko ke ncho shamo ni ayo ye enem ni aje emu o so fote kote aka odase ni ti oshin wo obo alo ti oshin e wo obo ene mo emi ni jino ni wo banye wo ke ye yo safu muchum ke ako dasio eji nokune ema nokonumi ne hiyo agami to go maumlahi ka maumla echuni ka odase ke ka otapu nke achicho mana ka maumla ni fu ne ho singem ke ko adisan suban he ke oye story on in Deuteronomy neji Mose wumi neji enune Mose olo niji enumo icho niji nyumai etenke ekomie kukuji niji nyumake eje ke bashi nyumai enyo ke pawe oba kwe emne kukuji mfio ni wobe boni eyole ihan nya obwa ncho yumotwe eke ni yowa ke Mose ake na ogbele beeshe che Joshua keba ni nyaba damo pe buleme ni ma wole kita ni Mose ke Joshua ba ambadamo pe buleme ni yo aba pue ye buleme ye atatukutu buleme
ni ata tukutu ule badamon pe ule shina aleshi ni yo ake Mose ake na oke ochemele yawo ni neke manne ba tishi ayabo adwaman kenye shipon ni ameya nole no nyemo iponjile ase ni ame ashimi ni amaku mi pamo ni mi ka me panle ni mimle awu amela yana kan gbile no ni makwa me ni mamu mi ye matia me ni ahiyame ni fojin baba o ke fimoi agba ameno ni nakan gbile nole amake ake asoje ye wa wonyole ni bewo te yiwo ni neken ni fonjin egba wono ne so fo ba bi ene yo muchum loke ka oye ni kanemio mun ke ko Mose ke Joshua hebemine Mose ke ni chum banyagbe ne ma woni chum ke wo Joshua den ne maun de lekesio Israel bi no mene e ka meje Egypt ke yake na no ma su be mene ke ka asu ke na mamio ama ko ale ma wo ne ma bi ni mo he pan hijab ne ke ka abe hijab be mio e ma bla atwe ke ka o ye mio o mana ka maun ewo Israel ka eyu yo ne ekpe ne o mana ka maun le ka Israel bi hin ama peni ke sile ama twenu ama peni ne sume se kikan kan enwo me kamni no eyu alo enwo Israel kamni no eyu lo chon sumi ne pemi no engema mi ka ha ebime eleka wo kla wo ma peno ko ne esume wo ma pe ya ke sile se kikan kan esume ne le pemi no enge ka yada ke ha wo e chake o jama sumi wanyana lo ka kan o yemio ni no Mohane Mose mani no ka fonsi ko ne pe odase ka si Israel bi o me kan mo ma ka fonsi kan ligbo kan ni ma jeye no ni ma pe kikon ne ke pe kikon eno ni ma ba yin no se ke kan kon pe mi no isunye wa nya na lo ka kan je ma ligbo su ne abini je ma no me pe ne mo hu bi na to gbla mi na bi ni mla pa mi mla ma chonka jane ma o de ka ya pe mi no ni ma pe ni ka nye pe jan kikon na ba yin nyenu lo ma gumla no ne eke yi odase ke si Israel bi o me kan o jeme ji elementa woni ma babia ne osofo akeke ji mlaji odase ni shiowo alo eshi Israel bi e no wopwe no bo ni Roman bia olo e edma ni wonye wopwa kete o wa fi o keto yi wa ten e Roman bia olo choni ji eten kuku ji ni ji nyuma ke ne hu de ba shi nyuma enyo ke eten eke shi agbene wole ake nibi fe ni mnale ke ole me ni yo mnale shishin le eke bio ko ni moko akana na abu ni je mu le fe aye fo ye ni mo hin eke no e wole achum mla ni chumono abun elogo ben ye ehin eja ke mla no achon aleo esha shi agbene le ashim mnale se ajie no nyongojale le go fan ni no yo dase mnale ke gbalo le yo noji nyangojale ni achon Yesu Kristo no emoke ili no ake hamen feni yo yole ejake strot go be ejake men fen efisha ni nyongo anyonyame ego ame ni wo so foteji o kento ene here me gbelo ni mla yoda se ke shio alo yoda se ke shio ne ken Israel bi ni wankasi ame ni ne yo so fu muchum berenga jika mla echuni kambene doctor chuni keka o ya doctor mo e man tapo nyam e mai no machine ke ni ne ka mai yo no lochu ne man na ka mo yo ne ngo heji no ne keka inna yota e ma de mo ke sio keka o kochupa no pe no ke eno o mana hewa jaji benem la achuni e chon wo kan yo ngo wahe wanyana mla ma chon kan yo ngo he ni yo ne ngo waji kan ya John ya nenge wa chimpo ke chon wo kan ki kono asfunfun nge se ke kan wa gumblo no ke kan wa kochupa no wa manamino yo cham wanyana lo mla ichuni kabene doctor fonu chunyo e hane wa lio wanyagba wanyana ne chon wo kan ke kan oya nnono mo o mana onyagba hechupa ne wa wone wa na ya am hechupa njimene Yesu Kristo ne chawa ya mjo ke hawo egbenu lo chapi mla ne e ma cha yo ho se ma chonka ke ka o ya hio
umana yo chamngele jong alo ke kan coach pano umana yo chamngele jong ke kan peki pon umana yo chamngele jong lo chapi mla ne yo wa iwa se e chonwo bo no ma gun ne wa kamana iwa hemi Ojuban osopote kuti oyula no asabunu ba na go sumato ke go asona yeme fio go ni mas morning ke ta ji ke ju ko que tu vas au corps système alors ene ayo san yiri ke no ora ji asponi most of the time ana udase yelo ne ke udase yelo ne amji me ni epre ambe ameje men nuku te no ba so na yo ameje men na kasanye wo ke ja me juye be e abe nyoma chi no na no pepe Joa moto ne ke bija to ne fe bona fe ne ka bala ga shi mukuba de won ga shi o ele no ne te no alors sarena fo afu no ele no ko simu ke ji dase jeli doko ne ka shi e ke abako na ga shi o ne ke be na me ene ji no fe ene ji no ni yo dase ni to ga shi esana abube alo abufo apena no pepe di boni joa no beja to yo ai sin ke di wo Christopher e parare si wo fe chapu e da se yeli no go e je ni ji bla ka sin ne ba to wa sin ene je no wo fe wo ni no wo ben ke Christo bona fe ne pon ke je wo ni ne si wo te no fe sha ni ene ji no ni ke fo yeli ba ke je ke abara sin ya fe na gba ya o no sa no le ayesi mla fio dasi li no ne kachi ke awo no ke di pe na ka ke ju wona ke wo ju wo ye no no fio wo ba ju wa mo jale bele no ko Ojuban na saponu ba dom wo yi wala dom mi ja ke mla enti osin ke wo e ja ke osofo ko saponu ba ame to shishin na bo ni ma le kun yo dasi ake e han ni wona wo ya nu wo yin ke he wo bebe shin ye shikeji wona wo hila nje wo be osobo ke Kristo ele ti chufan o ke wo ben ke Kristo e o wana wo hila ichaba amen asa funu ba ye o jeme no e ke bonia fe ni o yi o manye lololo o da mo ne ke mla ake chon lo ne bona fe ni o yi o manye paso bo ra do o manye ile e jindo ko ni mo fa mo so ni mla di no ni ke di o ni ese e ba no o yo manye enu o han Mose ke gwabo ake alo Israel bia isi ame ya bona fe da akane ya me ni ke di akane ni ke mla na ha me ame nyo na kan bejan to na ni ha ni ame ya hie ame ya no ya me wara shin le ni ke di wo kwe Mose da ni ba shin e ke Joshua agesi ida mo shuju ba ida mo shi bona fe ni no fa ne ba fe e ya no e ha lo ju ba e sa ne ba gban ni keji enye ni egbugba ne ke bi na fe me e a fi ono ba je e ha ne ya shiro e ha ne ya hin ne ga pepe di boni joy mo ta o asabon ba ne ke oni kan mo ne ni kan mo mo masuma ke o kan ni wo kwelo e ke tu bo de fa ya o ye Joshua clean issue ku ni ji bawo ke pa nyo e ke wa je mo he ni o fi e kan ju ban keke ni o ju no ni o ye mla le ni mi tu no mo se wo le fe no e ke ka je he ke mi ya ni dron lo abeku beni afi ni o yin akashi ye no fe no ni o fi o ni e ke ka ha ne ke mla wo lo ne mle wi mo ile mi pa ye o da shi dwen mo he nyon ke shane ko ni o dwen no ni o fi ta mo bo ni agmaye ni le bebebe e ja ke no aha o fe no ba che ke henshin kan lo amen no ba no fe no ba che ke henshin kan lo ene ji mi se wi mo wa rin che ke Kristo fo ife ageji keji wo ye ju wa ni mo mla ke gbeja to ne fe ehin bo tu am ni wo susu ele bi so ani ke gbeke ehin wo ni ji an e alo wo hin che ada adawo anawa ge si meni ameke Kristo ni no ha ni kunili ya fi o Kristo fo adon pe pe o Kristo fo afiri age se sani wona ni nkoto dani aga se ko yo mani alo wo to mo
no ba cheme si mwe no ko fio ni Kristo fio ha wo ni ha no ha wo wala ni won onyo wo ya no wo ba ni wo ni wo yo dase wa fio no ba cheme wo ha me fia me ni ko Kristo e ja me ko wo amen na ga si lelen wo ka mo ko nie ne ne a fio mi se ha me fia wo a tao ni wo Kristo fu wo ya ga si naye ni jobo awo nkeji wo topo de nche we Kristo nkeji wo fu chele wo sole ebo to e hani ogbe fe sa ejajo eko ya ojuban asafo no pa wala don won kwe neke mlane akekeji wo mi ye no hani wo yo o maye si wo kwe nikani mo ekume ye oje mo lo emi icho ni ji nyake enyo kuku ni ji nyake pawe ya bene mo oba oje mo no icho ni ji nyake eje kuku ni ji nyake enyo okwe klen no icho ni ji enyo kuku ni ji nyake pawe egeni brabo le mlen fun yole ni eyin ete ni ege yole san shibi ni ehwe ni yo nyo kitan le ano ni amehia Yesu Kristo otasele ayawu klen no ne no ni ji enyo icho ni ji nyake eje kuku ni ji nyake enyo ege bí ẹ kọ́nkọ́n bí ilẹ̀ ní iye ọ̀nyọ̀nyọ̀ kíta yẹn lẹ́kẹ̀ Jésù nà yé mọ̀kẹ́ ilẹ̀ nà lẹ̀ àtúnyí ìṣìmẹ́ ẹlẹ̀ yọ. asàfọ̀ nípa wọn pẹ́ níbi èèyàn ẹ̀bí ẹ̀ náà akẹ́ ńlá hàn ní wọ̀ yíyọ mànyé ní agbẹ̀nẹ̀ wọn wọ́n na wọ́lẹ̀ akẹ́ ńlá ní ẹ̀yẹ wọ̀ yíwọ̀lá ehere ní ọ̀kẹ́jì ẹ̀yẹ wọ̀ yíwọ̀lá ehere mẹ́ni ẹ̀wọ̀ náà mọ̀ sàákẹ́ tìrì di ẹ̀wọ̀ yà náà kẹ́sọ̀ kẹ́ ńlá ní ẹ̀ bá tún ní. Because of all radon, ola si ejo bosa hiete. No elage si nuko ni hinka hawo. Keje wo ke no ba tuni e ba smo ni eji wo jo mo ke jebe. Ba fitele. No kuji enyo fe no ko kanie. Ntra si aye me ku me krede ko be ni ambasmo aye si ambasmo na mke ji hu anyo mo e kita nke gbinya to atoni. Si mo le drako e ba ti se wo ne ke gbemene e a se small ne ke gbemene abetu mo kuri yelo bora mo ni yo no ba mi se ai me fuogo na ba so na mi ji ju wa mo de su ban kwa me cho ye gbe fe amni e kita fe amni no ne ke gbemene ji me ni drako e ba ti se wo si mo e sa ni wona hi no ka mo ke he mo ke la re se Kristo ehu na kanta o mo no ne hu na kanta e fe okuni yelo no e ba fi ahun enyen eye kunu ejeme e ba fi ahun keji wo tele Kristo e ba bo to e ba wa go fan e ba ye bo awo no le drako ele dane e fe ready ake me fe ni ba smo na me ke yehu anu mo gbejanto atuni amanye yu anu mo kitano e ja me ton pole nje ka me bo ame check Kristo e bo ame to e ba smo ni e pata me Kristo ime na kan gbe sumo e ba ha me mumo he wale ora fe na me gine ameke ye kuni osabo ke ko ba fata ene ye bi ene dan wo ya wonye ke ka o ye mi mana ka quotation le o kane ha wo eje ne kane ne ngo fine na etumi ke ko ma o bi me na ma isinga nya gobi omi nchonka ni mi no ka yo no ka ma le meji ka aka ma o mla chuni asoma o mla asonka ka ma o mla ma chuni lo keka ongela ne umayano ne genomio le sane o ke mo mla ne pe no echuni no fiano ko ne apionga genomio mlanga hi keka obasuku yam lokoji umaya skulu ma gbenya nga tuenjo mimi ne umayano ja oke suku mi mla pe mi no chuni asafo mi lo anu janji be ne enge keka umay singa asafo ne tuenjo ma himio ejo ka asafo mla pe mi no chuni jano no keka umay singa maumi ne tuenjo ma hi oke maunye petio ja oke maum mla pe mi no chuni lo mla ke ni chun chapika lolo no ne mo ma gune ke ma hoyiwa se eja ka ma hoyiwa momo ne osumon sanio oke mla ni chun osabo yo la do so no kale no ko Yakobo ro e icho ni je nyo ku ni ji nyuma ka be nyuma ka enyo
yo Yakubu le joni ji enyo kuku ni ji nyoma ka ba nyoma enyo eke ja ke moni aye mla mu le fin no tete shin e ton ye e ko me le e ye fin yi son e ja ke moni ke ake ka bo ajaman le eke nwa ke ka bi bomo ni ke obo ajaman shin ogbi ogbomo le o chum la ton lo amen yo paso bo urado akete no kan do pepe wo igbe ese aga ju ko ton ne no de oton fe no aloje daga no pepe wo igbe si mo esade ha o je no kamo aise we mogo keje o chale do gbe si keje o pon ni mi e fi ka lo aise e ba mu wo bin e do mo si e go e no kan lo ji wo Kristo keji ale no wo chale mo gbe si pulenje mo tom la ne ko e keji wo tele wo sole mo ka pa e ba mo wo isa e ko mo na pe ni ko aba ja gbe no ko no e tra ko le da le fi ka lo ake ba fite wo gbe ja to ni wo ti wo mbeke ma ni ame ba so ni fite ne ke gbe ja to ne si mo e ye no ka mo e Kristo mi kuni ili ba fi wo no amen amen eno kama Kristo ni kuni ni hu ba fi wo no asafunu ba dum o yo la dum ke ha ni jale mo ni o ke ha wo ye ni ka ni mo ne keji won ba woni ka se mo alu won chanu ke mi ya hin ewie ye no prede ko hi ewie ye no prede ko hi ni ne keno ni ewie o ni osofo masuma ke wo pe na kanjeme egem la toloi atolei kedibi amen chomoi yo so mo chum ke ka o ye ne no akase lo bojo ba hiyo ni ji people gbe ni kase mi o wakase ka ke o ka mo mla chuni o maya no ne eja no kwale se ke ka o ta ko ka jomana ka wana nga bible nka ni ne akamo mla chuni o ananya babo ke ka ogonu ko ka Paul kiko nokone esumon sande nokone echumawni bablo nche yodase ka echumawni pope kaselo mechuo ne nulo no ke oye ha o kenya ba ni tutualo esube no ma biyo ke se ne nulo ne le ngamawni chumu ne sumon sande ne kamo mla chuni le ne jimai no ngenu ya ngebro famlo esube mine even tare ne Paul ma opo ebeko esube mine nyune manu eneko ne manu esube mine ni ma yebo eneko esube mine amafialete esube mine amafialepa esube mine amanu eka o prison egun ha o kanya gba ifu yami wanya na lo esube mine o ka bi o wa ke se lo mini ba ne isu mo nsande ika mo mlanga ni chimu sekne ke o ha o kanya gba hi nge yibro famba bele nga jika ne wanga jiomi le ni hine nga jiomi ke nga mase wahi ne ya nga jio lo ne ya nga jiomi bele sasa ne nga ha o kanya ba no mele ke ka oba Kristo mu enya be pucho ko mele maso heken ke ka esawio okoni kojo kamene Paul me akoni njonwe John the Baptist ne ki balone echumawni ne ko yeni hine apply pelo sometimes ko susu yo obesinu ko ya no ko kan Job Bible nche yodase kan Job jino ko ne dialogy ke mom la chuni se wa ne pie wa nyana lo ya mi ba ni hine anyumo se abrofam ke kan ya mbo no alo na ba ko bo no lo chunwe kan o meto go alo chunwe kan ma sumo sande se epie jio na mi ohi osofo iwala do mo si ejeme no ope no boye kronika wo ni ji enyo ijo ni ji nyuma ni tenge ko ye kuku ji ni ji nyuma enyo ke nyuma enyo ke ko mi ege ni boni Ezekiel fi Yuda fene ni efe no ni ke no ni ja ke no ni ji anopa ye Yehowa enyo mole hin ege ni nuchi mo fene e bon ye Yehowa wile somole ke mlale ke kitale hi ni eketao enyibole sebele ejimu le fin ekefi ni eshure o yue nkan ye me krogome a Job Paulo me ke krogome ele amenye ni mose shi amewala shine onake na gbaye
ahomo ya bamni shabena ya wie Ezekiel ye biene age no chumo fe no chumo le chumo age ismo yowa le chuni ye go jano do na age na kan hu bodi e fele han we wo e han no chumo fe le chumo e shiri meni tron ko ba nyo ke ye ne ke do ke minto meni ame pin to ba ye ne ke anopali alum la ke no chumo ni ame chuni fe mi keka osusu ga ja eko ma susu kan ma o ngenu mi la ka eko esunu ko masale ne esumenu ko masale se chapi jai ma o la ne wan ma bene jemisale nge ha bene keka onyensi o bene ni ma ya ha ma su be ko ne no fia no ko ma ya kan be no nge la ni ma su be ko ne ni ma pembo ma se ha o kanya ba hiame se bene nge jika bene sasa ne ma ba o family ko mwe ma we ka funsi ke ya mjio papa mjio isa ne o chano ne onye ma ose anu kwa ka ne ejika ke o tapu ka ajisha ko o ma ka ne Hebrews hawo Hebrew mi o Hebrew ga o icho ni ji nyuma ke ekomi ko ni ji nyuma eten ke wa shi nyuma ke ipa boni eke je mene eke e mo ke ilim ni mene me fe gboye che amenile sheko nini awoshile ano shimo son keke amena shon keke amenaye ni ameke sheje amemi ni amenyahe ni amejaje ake boy keme ponji jame esipondeno eja ke me ni yo na kan ni bile ame shon fan ake amemi shwe ametienche amema ni eji amenyeye noni ame jemni nle no kunle ame yeyigbe ni ame ka kun ame se ka ti jin egun sha benele ame ni ta o man ni hifelo ni ji mwe no le ni wole efe ni mo hebele ake a chele ame nyabo e jake isa man eto ame amen amen lo ke ka o ye ni ka se do manaka ni ke o jesisiyon mana eche ni fu ya bien ha ne atuni hama nokome anano nokome awome ka wu jatamu kanihi nokome afiame te nokome aplame nokome agbeme nokome ka me wu numi apeme ni ne se lo ni me no me kra kekenken na nga jamanu angu ahenji maunu se aleka mau ke siwon ko funsin ni jama siwon mi wo se ma be mi no e ma ba wo se jama siwon be mi no e ma ba lord jona ngeno mo siwon mi kra ne wo ka funsin cha bi kra ne wo ma na nga hi opio e ko me ngene wo se alo Kristo ba na ji enyo ni yo ni ke jama siwon be mi no ma ba asa bonu ba ye jeme ko agechi sani pokwe na jeme mo to ba ye Baba acho wana ni sho no mo aba. Ona je me san mo fi be ke wa e ko Kristo fe no dani. Ni agbede oyin eje mo ni hanu onani e no. Ni agbede ni sanu ko bu kenyam ahale o te mo o fe ni bi ko de sa to mo no kan de Ezekiel nene. Mo na mo ni yo. Bo sanu mo fe be ke fo ake Kristo fo yo ni na mo mi e sa ni wo hie ba je moni hanu wo na nie no za wo le ayechi ke chole no da no wo na nie no da ne e bejan to bo de mo ke o ke tuni ni e ba hi e ha wo ojuba amen ni chake boni woni kasimo ejile pefan e ha wo lele Christopher Nyojibo o janyu mo o somole berin sa ke o fefe no chindo e chwa ke shin o ha mwe e se bafu e chwa ke ji o ke Christo nye ni chwa ke bue ke ji shiro mo bako ogbe no ni chwa ke o ba na je mo alo o ba fefe ni bi ko me ni ba chwa ke be nyu mo dwen o ya lo esusu o he ni ke ji o janyu mo hu ni na gba ko me hu e bo no no e chwa ke nyu small sande e chwa ke me fon ji na me mi shiri e nyu mo small me sande febo lele wo Kristo se nyemo e chwa ke o ke na gba e pe shi e chwa ke na gba ba mo ne shi na gba e no cho denje ba chuwe ni yawo ni keje chuwe ni amno ne ni po denje wo se jo mo he no kamo iwo wo me ni mo ja mo yi alo wo me kita en wo ke chuwe ni e o ba ya no wa fi na kan
ejago la ke ji wala ne fin bana gbese wo se iba wo nyomo wo papa nisa me wo lele ejo ko ba ye nbo kitanu lo ba chuni yen na ba jem ni baba be e chan ke nbo sumo bu asa gon pa ko sofo ye ira don ke ni kasemo ni ye kan awon so loko o magboya wakatu he fikon wa we kan no ko ne in driving hello driver eke nekin mlahi ne ko driving he kra na ni chun ke hin lorry na echui ne kudo lorry obenesa so bana kan mi no ko me no nge lorry kudo obenu ko lorry pan jiba fia keke ya gbo onyana ne corona no ba no ko me ne anahio ne agbo agini ne asuma ne akemo mla chun ni lo ma bi o keso mi ne ba ne ma onwe blo ni mi no me kla agbolo so be mi ne wanu sisi se jaji be ne enge aha ke ka onye ma osi lo chun ka ya mbe oblo famba ojiban ija ke jo nyenu cho se e chon ake na gba iba ngo no na gba baba mo ne shi wole ake wo se ko e kunimi eli ba fi wo no asafonu pa adom ake Yesu ake wono kwemo no yene ke mla ke no chimo na fm ni yen mo pe Kristo ni agbene ni kasemo ni le mu eje e wala shin le ni ke ha wo wo kwa ke me egbe no wa shin wo ni le ashero parce que on radon depuis que on pe Kristo bona fe de fe wono kwemo no ha ni ka o le ke kolodin a chole obu so anketo ne kolodin ya fait chakyo esu dale ba chake here wa se enyo ni akwe ke na kola ko ye here e ba kwe da ni a no ba na fio ke wana ni chake ke sku to no wana ni e chake ke ba na kola no ene to age sin ake Christopher e sani wonye wo kwe Christo ya shi le ji money e basipone no hello kela moko ni lo wo yole moko ni homo yole moko ni kuma yole moko ni emdinfu no ni kesu ne fe ye wo adisa amen no keji le enye ne ene fe mi fumo mi podenche enye fe sha mi be ntwa ya shi efe wo no kwamo no gwa ya shi wo aka Christopher wo anye wo pe na pepe ya shi e ba chon sipon no ya sipon koko ya ego si mo wo sipon no e ba angon le ho je ne hu na fo le ka mi bi na fe wo e ya fi ono kwamo no ni won keji won ta o nu wo hin si to mo le to mo ni eta o wo be wo kwele wo kwe beno ne cho ne nye beno ne cho ne ye ni beno ne cho ne enu nu but no choni e ke wo ka be ni bi ni ke ni bi na ve ni won ka ji wo to se won wa ni wo fe tomole jawo kwele wo kwe ni kan mo ko me ye bi ni wo kwa ke me ni kasemo no hu ibanye enwe ha wo kan wo kwe Lucas na papa ijo ni ji enyo kuko ni ji enyo mai enumo ke ekome ke enyo mai enumo ke enyo ege ni ka no yin ke te Nazareth ni ipa eshi ihame ni enyengo ne kan wie mo ne fe eto echime ni Yesu te ehie ye nile ke dale ke dromo me ye nyembo ke gbome ahie agbene won keji wo ba Philippe bia o lejo ni ji enyo kuku ni ji pa anyo ege ipa eshi ni ibotu ekete gbele ni kete semochono gbele ni tete asabunu pa won ye kemi ko neken no ko mo ne ye Kristo ni ene hu ne ya so mi se bi mo kan o Kristo fe e ja si bi ne won na ge si hesi ba bu mo ye hia e bi ne wa de ka jo pe ni le eje e gbe de yo anu nyam ni ne yo dan ni ke si ba bra fe ni e ba gbo ni ke la aba hwehwe e sha sipon ne no ne ke kon suwe sane he no wo ko aba emle wa de suwe keji no ko e ba ni sane shishi suwe leji muko ni eba e wo si wa de ni efe mempi adape
mene ke yo na kan bia me ka se lo ke ne ke prasi bi ke mini bi ne fe abeja me nu ji egbele mni pure je apla je ke ji boji je o kwa ni mo bile o pele ke ji alo kire mo kuni mo o ba ro no ene me fe e fe na kan suwe ba e wo shi ni boche tuwe no e ato no kwa mo no ko wa ha o Christopher aga ji ke ji wo ta wo yin si to mo Christopher sani wo ba wo shi wo bo egbeja to tuwe ya shi kuku je no kan ye ke e boche tuwe no teji boni kanya le ha le mun kronkron he wale ne ke chu ne ke nu chu ne ke ji won wo nine si ba twi no bo le Kristo tuwe ne kan su ye pe wo ne ba she no ni mo wa fe kudin yo lo ojo ba ne wo klan yo ne wo lo e chu ni ji enyo kuku ni ji epa e ke mo ni ko ake eye eminle sa ke enye tamoboni enyi ole no amen okeju oke Christopher ejiwo nicho ake sake wonye ye Kristo na jinfa moyana onye wo ka ke Christopher ejiwo ni abana wo ye suban ke ni fe mo enkroko meni e ke Kristo lenche enye mo pa keju wo fe na kan nicho ake won fe osato e sake wonye ye Kristo e bejano to na lele nyi modile shi ake e ke ne kan ni ne fe mini e ke fashin ni ebo e che etwe no ni che ba ke le no jino ne fio efe no ko ele tienche esomona wo hu esake wonye wo fe na kan no dani wo banye voye kunim osofo nya ke ye ne ke Yesu aka wono kwemo ne no okay no ko ba shi se ihan wo ejeme okay yo osofo mo chum ni nangala jonji ka Yesu ba mi o e ba kan ya ba chunwo do na ma gun na ka ma jama no ko ngene mo ngala ne wa pe no ji ko ma pe tu ke hale so anyi no ape no le Kristo e place ke ba ko ne ba chunwo do no ma gun ape mi no akama chu jama ni chu mi no le Kristo e ba ye mo mla no e ba bu ma tu e ba ezike ha ma ko ne won wa kase ngala hunu ka esaka wa de sahion wa ba wa ezike ha ma wa ye mo mla no wa nya na ha lo ne ne ngele jonji oje ba osofo oyiwala don so me mene wona wole akelele keji ayo somo he ayo adebo ke pomo shishinje le hele akenoji anokwacho semo shishije nicho ake afene fan yemla ni nyumoke ha ake wala hebuni afele fan yemne nicho ake keji woke wo minye Kristo se wonye woka ke Kristo esen mla yesemo chweno lo be won finu wo twisumo keji woke wonye Kristo se nicho ake bena ke nuchumoi ke kitain ke akpo ni ke awo esake wonye se pepepe ni wokechuni Lucas ani pepa echo ni jinyoma kuku ni jinyoma enyoke pawo eke suomo nu nchole onyomole ke ochu ife ke osusuma fe ke ohiwale fe ke osusumo ife nicho ake ni ifia ni jiwono ni ife ni woni neshe no esake okefe asomo yewa wowie momni wonye momni woni yelimni okemi ashra momni obi akwe momni chose mo fe meye ake saka o kanyu gbejano to achuni keju wo mi fe na kan ni twan ke wo sumo nyonyo ni wo ke wo jale ni bemne ni eyu na kan hu e ke shi sake nya gbe na hu sumo mo onanyo tamo osumo ohi la fe ni wo yu ohi ake eji chon lo enne fe eji eshishifa e da mo sumo no keji sumo bejeme ne kemla ne wo nyen wo ke chuni osofo ke asafunupa masuma ke asafunupa adom ajenshi keji wonpe so ani kasemo woye ni bimoyin afi ejoko shi o ba pe enyoko menye ni wokwa ke me gbeno won oba ni ochon ni ne ke sanjin bimoyin ne wona ni kasemo ngome ni wo ke to wala shine ne ake mla mi chon woni klenklen sanie e ke ta mo blema Israel e ke sani wo sumo nyongo ni wo shele gbe na kan bia no ye ni kasemo hele eke sani wo yue boni anye wo fi alo wo yue boni wo ba ni wo fi enehi ni egbe no bra wo ba ni wo yue lele mo ke chon yin mo ne shan gbe ne won bi sani ageshin agbene esani wo han ne ke sani ne eto ake meni ewo kitain enyone eteshin wo wa mehi ake ni mo ke wo shile bi le no ke wo smo le ke wo chi ke ono fe no
aso amenti oshin ewu amelo Dabe amete echi amewo amekra. Ejinu ko ni ene yi obo ane, ene o yi obo ane. Ona echi bebe ni was more esani wo ke wo twemo ke wo twi ke wo no fi ano asmo no ni wo ya no no fi o yo mo. Nkedi wo fi na kan wala echi eji o de kan gbe echi mo mo eje me kra. Ya ji kaji osmo ko twi e no ti no ni ke ha mo ke na ba ba shi kaji osmo o no mo alo o e fata lo alo bile ke o twi ke ono fia no ko duemu ko no fia no eji ogbe shi mo eje me the hani shin dem mi joma wa de je no ete shin wo amete sha me wo ame ko chi mo e ame yo ame bu ame ni ha no fia no ya no juba ojiban oso bugo ko bashi no eje ma o ke o ya mi o sumi ke gbeyeye alo sumi ke hamon ke mon gbeyeye no enyo no kake osunu ko ka no ko ne obajo no he no ko ne o ke nge chapanko ne jama ngwajo no nge ke hanu ke jama chapan ne nge o ke no ni petio e han o ke bum hanu lo beye nge hiyo chaibe bible de ke so ko na ma o ke nge fuma alo ka ma o pe kan chata dabi se nge chon kan ka bum ni ha ma lo kake o yo no ko gbeyo nge bible mi la no ma chon ka o ka bumbio no ha jama cholo ka bible ke so wa ye mo gbe yo ela ma chon aka bum ne pemi no e ha ma lo ka ka so no ko ka bum ha no isun yi wa ka bum ha le ye yo so mu ka bum ha mi lo no fa no ko no sun lo ka bum ha jama cho jaji benene ojiban osofo ke asabono pa ni wala don nene ye bo ojiban ni woni kasimo enye eji emu ni kan mo tie mo so lo liji emu mo ito ni pa kukuniji enumo ege somo yewa o ni mole ke o tu fin ke o mo fin ke o ni mo fin ke jo was mo yewa ke ne ni ne fin ne ke duo ne fin ni twan ke o ba ni imla afi wo ton lo mla ni wo yola heri shimla ba ni wo ya ke drolo ke mo bona loko e nyawo mla ba ni wo ya ke mogoye ni emo yola mo ine ke mo ne le Jesus Christo ncho aye bwa bona fe ni da go ke bia na ke jibo mi yeto se mo here wana wo yake mlani o ke michuni da go ke bia na enye wo yola mo ne simla ba chon wa ke Christo ni le eji dro mo che nyawo ncho aye bwa bona fe ni cho se monisa ni di Christo fu ya cho se monisa o da mo male kronkronu no okechon meni sa ka okechon wona fi mo se kunimiri afi wo fe wono was mo mo ne ke igbene ni woda hope channel Ghana shi o se mo bada 3 ABN Ghana shi e ke ba mo stro fe ni ameyo ebu awo e ko won kai meni mi ko ke meni mi bo te fe ake Gadambe mission project ntumo e ya no lo jake Gadambe shipon jin fe ano ababo mo de ni ajaje yo san papa ke mi fe ni ojeme bona fe ni boni goje mo ito ni di market ku ni di e pa ke pa we ke bona fe ni ne ke se ri mo ne on fe mo mu anye anu ye ami ma ye mo mi ncho ajowo bo mo de ibo o ke o kon aba oshin mo wo ne ke ni chumo ne no ke wo ni cho yen yam e mo se no wasmo ake wo ke wo asafo nu pa adom Nathan afi na be solemo kasabo mura do nya wo solia mancha wa minta wo shin wo ju ware hero ko boro ko wo kono ko wo nanyo wo sofo nu ka ko wo minta molo anu nyam abo e gwen frofro amen ura do ka ne ke be no ngo awo aka wo na ba piche bi ne mo nye wo kase o ni ake lelen omla ji mo ni chon wo be ke bo ngo on ko ka ni buri enche o ya no ba wo no bu wo yi me ni na hebe na me ko nso ko fa no ya no lojo ame bra amen ana me lebo ana me nu o hojuba ani me ni ke ame hakubo e ame ke ame ahabo amen o trawo da je ne ke na gbe na me ani wasa wo hojuba ka ta bi ni wa na bo hin e ko
ijemo abo enwen foforo dia wo prepare ke to no choice kusuko ami amen Amen. So be me a